रखाता 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 स्मृति अगणारे जन्ह पहरिले मने पड़े जेउ कथा सबुज बनरे निया लागी गले मने पड़े जेउ कथा हृदय पृष्ठारे हेइछि गुंथा मो हृदय पृष्ठारे हेइछि गुंथा मो अलिभा कहानी कविता रखाता 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 रखाता। नमस्कार दर्शक नमस्कार दर्शक बंधु स्टोरी इमेज रफ कथा को आपण मानक स्वागत। सच्चिंता सत्कर्म सद्भावना ही मनीष को बड़ कराए। गर्व अहमिका ईर्षा मनीष को नर्कगामी कराए। ए सब कथा को नहीं आज रफ खाता। नमस्कार मो नीलिमा प्रियदर्शिनी मिश्र। आज मोर कवितार शीर्षक राखी। राखी खाली सूताटीए नुहे राखी खाली सूताटीए नुहे नुहे खाली सस्ता और दामिकार कथा। राखी गाई थाए भाई भौणीर राखी गाई थाए भाई भौणीर असीम प्रेमर गाथा असीम प्रेमर गाथा। जन्मरु स्वप्न देखे भाईटीए जन्मरु स्वप्न देखे भाईटीए भौणीर खुशी पाई केते अली प्रभुपदे ढाळे केते अली प्रभुपदे ढाळे निज सुख शांति भूली जाई निज सुख शांति भूली जाई। भौणी पराता अभिमानिनीटे भौणी पराता अभिमानिनीटे टिके टिके करे रुसे तथापि भाईर राजदुलणी से तथापि भाईर राजदुलणी से ता खुशी रे भाईर पराण हसे भाईर पराण हसे। भौणीर भाई जीवन संखाली भौणीर भाई जीवन संखाली ता जीवन प्रथम प्रेम भाईर मंगल नीति से मनासे भाईर मंगल नीति से मनासे। बुणी अनेक सुनेली स्वप्न बुणी अनेक सुनेली स्वप्न। तू अछु भाई तो कर्म पथरे तू अछु भाई तो कर्म पथरे देश माँ सेवा पाई। मु जाले आजी मंगल दीपाली मु जाले आजी मंगल दीपाली तो आसीबा बाट को चाही तो आसीबा बाट को चाही। तो कथा जेबे मने भाले मुही तो कथा जेबे मने भाले मुही मने मोर गर्व भरे। गोटिए नुहेरे कोटिए फौजी गोटिए नुहेरे कोटिए फौजी तांको पाई आत्मा झुरे तांको पाई आत्मा झुरे। देश मातृकार सेबारे तुमे तो देश मातृकार सेबारे तुमे तो भूलिछ घर दुआर। आजिर राखीरे लुह भरी जाए आजिर राखीरे लुह भरी जाए। शुणे जेबे वीर गाथा मो तुमर शुणे जेबे वीर गाथा मो तुमर। गोटिए मार हेउ अबा गोटिए मार हेउ गोटिए मार हेउ अबा कोटिए मार हेउ मोर तो कोटिए फौजी भाई। प्रतिटी राखीरे जगा पादे मागे प्रतिटी राखीरे जगा पादे मागे। कोटिंक आशीष मुही कोटिंक आशीष मुही कोटिंक आशीष मुही। नमस्कार।
नमस्कार। मोर कविता समय समय सरित बही बही जाए जीवन पहाड़ डेई केते महाराजा केते गुणी प्रजा समस्तंकु संगे नेई अनादि कालरू बहुची से नई केते जे सर्जना से श्रुते भासई केते अट्टालिका केते अट्टहास्य समय बाली हुए इतिहास समय बाली हुए इतिहास कुरुक्षेत्रे युद्धे देखि विश्वरूप अर्जुन जेबे हरांती स्तंभित कर जोड़ी जेबे करिथिले प्रश्न किए तुमे कुह विराट विचित्र सेते बेले कहिथिले ऋषिकेश डर नाही सखा पाओ नाही क्लेश मु जे समय सखा तुम पाई सीमाहीन अटल विश्वास मु जे समय सखा तुम पाई सीमाहीन अटल विश्वास लोकंकु भसेई निए बांधी देई माया ओ मोहर जालरे ज्ञानी हुए अज्ञान धनी जे निर्धन सेही समय सुअरे समस्तंकु नष्ट करे पुणी सृष्टि करे ताही तम काम किंतु मु प्रणाम करई ताहांकु जिए सदा रुहंती निष्काम धन्यवाद। जय जगन्नाथ। 108 बेल पत्र 108 चंपा 108 बेल पत्र 108 चंपा सिरे मु तुमार चढ़ाईबी हो सिरे मु तुमार चढ़ाईबी हेले तुम कृपा हेले तुम कृपा हेले तुम कृपा हेले तुम कृपा 108 बेल पत्र 108 चंपा 108 बेल पत्र 108 चंपा मंदिर बेढ़ा निते धोथिबी तुम पाई चंदन जे घोरुथिबी मंदिर बेढ़ा निते धोथिबी तुम पाई चंदन जे घोरुथिबी घिया मोह तुम सिरे बोलुथिबी कंचा क्षीर ढाली ढाली गाधोई देवी 108 नागेश्वर 108 पद्म 108 नागेश्वर 108 पद्म आणुथिबी खोजी तुम पाई हो आणुथिबी खोजी तुम पाई हेले तुम कृपा हेले तुमे कृपा हेले तुम कृपा हेले तुम कृपा 108 बेल पत्र 108 चंपा 108 बेल पत्र 108 चंपा गंजेईर कोली साथे नेइथिबी पइड नडिया भोग सजाड़ीबी गंजेईर कोली साथे नेइथिबी पइड नडिया भोग सजाड़ीबी धूप दीप आउ कर्पूर करुथिबी उपचार नीति तुमर 108 खसा लडू 108 फूल 108 खसा लडू 108 फूल आणुथिबी नीति तुम पाई हो आणुथिबी नीति तुम पाई हेबो नाही खपा हेबो नाही खपा हेबो नाही खपा हेबो नाही खपा 108 बेल पत्र 108 चंपा 108 बेल पत्र 108 चंपा सिरे मु तुमार चढ़ाईबी हो सिरे मु तुमार चढ़ाईबी हेले तुम कृपा हेले तुम कृपा हेले तुम कृपा हेले तुम कृपा तुमे मोर बापा तुमे मोर बापा तुमे मोर बापा तुमे मोर बापा। उत्कलर कला साहित्य भाषा ओडिया कवि बंधु मानू
मोर प्रणाम। मु अपर्णा मिश्र, श्यामपुर तुलसीपुर जाजपुर। मो कविताटीर शीर्षक भुआमाटी मोड़। ये कविताटी लाल बहादुर शास्त्री उपर आधारित। गांधी जयंती दिन तांकर जन्म, किंतु गांधींकर कविता प्राय प्रत्येक कवि सम्मिलन रे बेसी आदृत होची। केजन कहीं मो मनरे लाल बहादुर शास्त्री प्रति जो अन्याय होइथिबा घटनावली की लेकिन मो मन प्रश्न उठे। ये कविता लाल बहादुर शास्त्री ऊपर मुझे लिखी, जार शीर्षक भुआमाटी मोड़। आहा के ललित सौम्य श्रीमुक्ति कपूर्ण हिंदू लोड़े भारत माता अकाले तास्केंड चुक्ति रे गुप्त रे केउ हीन कला ओ मा व्यवस्था काल रात्रे काल पुरुष के थिला गोर से भरिला काली विष काल तृष्णा छाई एबे भी आश्चर्य उन्मेष होइनी सत्य रहस्य उत्ताल समुद्रे बुद्बुदे बुद्बुद समाधि पराए हजिला तथ्य किए से कहिब शास्त्री जींक सब किए कला व्यवच्छेद तदंत आपणा प्रिय के पासे तो नथिले चक्रव्यूहे पशि होइले पेशी चिकित्सक किया नथिला काहींकि नील पड़िथिला सरग शशि 16 बरसरे आजाद हिंदी फौजे जोग देई योग्य स्वाधीन चेता भारत छाड़ आंदोलन रे सक्रिय निर्वाह करिले निष्ठा भूमिका उत्तर प्रदेश राजनगर रे जन्मिले जननी दुलारी कोले शारदा प्रसाद जनक बालक बेलू शोका कूले भसाई गले प्रमाण विहीन पत्नी पुत्र कन्या एजाए से प्रहेलिकारे बंदी शास्त्री जींक मृत्यु रहस्य अद्यापि उन्मोचन होई नाही कदापि बालक बेलरू सुशील स्वभाव कर्मयोगी आत्मनिर्भरशील अद्यम साहसी सच्चा स्वाभिमानी प्रथम स्वाधीन मुकुट ज्वल उज्ज्वल नक्षत्र गगने उद्भासे त्रिरंगिणी झंडा उद्वेगे छुई आहा कहिराहा एजाए धरिछि भुआ माटी मोड़ हृद थराए 1904 अक्टोबर 2 तारिखरे जन्मी भवे 1966 जानुआरी 10 रे अकाले बसिले स्वर्गे अल्प दिनर गल्प काल जयी अमलिन स्पष्ट स्वच्छ दर्पण विद्वानी विदेहे प्रतिभात सदा एपर्यंत भारत माता लपन विद्वानी विदेही प्रतिभाते सदा एपर्यंत भारत माता लपन। नमस्कार दर्शक बंधु नमस्कार। स्टोरी इमेज रक्षतार संजय नांगला पर फर्दर मो कवितार शीर्षक होछि मिछ मायार संसार। दुनिया अटई मिछ खेल घर केही नुहंती कहार तुंडरे सभिए बोलंती निजर अंतरे करी पर निकटे देखिले तुई मोर पुर तो परी अच्छी के आउ टिकिए दूरेई गले से कहिब तोर नाम लिभिज पुणी केही कहे तू मोहर झिय मन मध्ये मु रखिछि ईश्वरंकु सिना करुछि गुहारी अरिष्ट न पड़ू किछि पुणी केही कहे तुही मोर भग्नी जीवनरु आपणार आउ केही पुणी बंधु बोली कहे ए तो रीति दुनिया बाहरे निजर अंतरे पर एही भाव सबुठारे स्वार्थरे व्याघात घटिले समस्ते छाड़ी चली जाती दूरे स्वार्थर वृत्य ए दुनिया गोटाक विचित्र ताहार रूप सुजोग पाइले निर्देश दिए से मृत्युर कराल रूप
ସ୍ୱାର୍ଥର ବୃତ୍ୟ ଏ ଦୁନିଆ ଗୋଟାକ ବିଚିତ୍ର ତାହାର ରୂପ। ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ ସେ ମୃତ୍ୟୁର କରାଳ ରୂପ। ଅସାବଧାନରେ ଚାଲେ ଯେ ମାନବ ତା ଭାଗ୍ୟ ଠକିବା ସାର। ସାବଧାନେ ଚାଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳେ କିରତି ଅପାର। ମାନବ ପ୍ରକୃତି ଚିର ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ତା ମାୟା ବହୁ ପ୍ରକାରେ। ମାୟାରେ ପଡ଼ିଲେ ଦୂରେ ଭାସିଯିବ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ସ୍ରୋତଧାରେ। ମାନବ ପ୍ରକୃତି ଚିର ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ତା ମାୟା ବହୁ ପ୍ରକାରେ। ମାୟାରେ ପଡ଼ିଲେ ଦୂରେ ଭାସିଯିବ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ସ୍ରୋତଧାରେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପଦ୍ମାବତୀ। ଷ୍ଟୋରି ଇମେଜ୍ର ଆଜିର କଥାରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଗୀତିକାର ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଧାଡ଼ିକିଆ ଗପ। ଗପ ସର୍ତ୍ତ। ତୁ ମୋତେ ଘୃଣା କରିବା ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ତୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଛାଡ଼ିଦେବି। ଗପ ସାଙ୍ଗ। ତୋର ମନେ ଅଛି ନା, ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପଛ ଧାଡ଼ିରେ ବସି ମୋ ଉପରକୁ କାଳି ପକେଇଥିଲୁ। ତା ବଦଳରେ ତୁ ମୋତେ 25 ପଇସା ଦେବାର ଥିଲା, ଆଜି ଯାଏଁ ଦେଇନୁ ଯେ। ଗପ ଲୁହ। ବହୁଦିନ ପରେ ତୋ ସାଥିରେ ଦେଖା ହେଲା ଯେ ତୋ ମୁହଁ ମିଛ କହୁଥିଲା, ହେଲେ ମୋ ଲୁହ ସତ କହୁଥିଲା। ଲୁହ କ'ଣ କେବେ ମିଛ କହେ କି? ଗପ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍। ବର୍ଷା ହେଲେ ତମେ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧ ନା ତମେ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ବର୍ଷା ହୁଏ? ଗପ କଣ୍ଢେଇ। ମୁଁ ଗଢ଼ିଲି କଣ୍ଢେଇଟିଏ, ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ନେଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଗପ ଧେତ୍, ତମ ବଡ଼ ଭଉଣୀଠାରୁ ତମେ ବେଶୀ ସନ୍ଦେହୀ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ ଦାସ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମୋ ଦେବୀ ସିରିଜ୍ର ଗୋଟିଏ କବିତା। ଦେବୀ। ଅରଣ୍ୟରୁ ସବୁ ଅନାବନା ନୀରବତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ପୌଷ ରାତିରୁ ସବୁ ଗହଳ ହେମାଳମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ଧାନ କ୍ଷେତରୁ ସବୁ ସୁନେଲି ଖରାମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ସେବତୀ ଦେହରୁ ସବୁ ହଳଦୀ ବାସ୍ନାମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ଯେବେ ଫୁର ହୋଇଗଲା ଗୋଟେ ସମୟ। ଅରଣ୍ୟରୁ ସବୁ ଅନାବନା ନୀରବତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ପୌଷ ରାତିରୁ ସବୁ ଗହଳ ହେମାଳମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ଧାନ କ୍ଷେତରୁ ସବୁ ସୁନେଲି ଖରାମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ସେବତୀ ଦେହରୁ ସବୁ ହଳଦୀ ବାସ୍ନାମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ଯେବେ ଫୁର ହୋଇଗଲା ଗୋଟେ ସମୟ। ସେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଯୁକ୍ତ କଲା ଭାଗ୍ୟର ଅଛିଣ୍ଡା ଭାଗଶେଷ, ଭୋଗର ଜଟିଳ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଆଉ କିଛି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସର ପବନ ଅନ୍ଧାରର ଅବୟବକୁ ଛୁଇଁ ଛିଟକି ଗଲେ କେଉଁ ଛଟକରେ। ଅଧାଲେଖା ଡାଏରୀର ମାୟାଭୂମି, ପୋଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରିନଥିବା 57 ପ୍ରେମପତ୍ରର ଗୁମାନ, କେବେ ଦିନେ ପଡ଼ୋଶୀ କୁଣ୍ଡରୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଆଣିଥିବା ରକ୍ତ ଗୋଲାପର ଜୀବାଶ୍ମ ଆତତାୟୀ ହୋଇ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ କେବଳ। ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଦିଶିଯାଏ ଏବେ ଗାର୍ନିୟରର କୃଷ୍ଣମୟତାରୁ ମୁକୁଳି ଆସିଥିବା କେତୋଟି ଶୁଭ୍ର କେଶ। ଆଖି ତଳେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶୁଥିବା ସଙ୍କୁଚିତ ଅନ୍ଧାର, କ୍ଷୀଣକଟିର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଆୟତନ ଅବା ସମ ପିଠିରେ ଓହଳିଥିବା ଏକ ବିଚିତ୍ର ଜୀବର ଜିଜିବିଷା। ତା ଛାତିରେ ଅଧାଭୂଷା ଶାଣିତ ତରବାରୀ, ତା ଛାତିରେ ଅଧାଭୂଷା ଶାଣିତ ତରବାରୀ, ଘା ସବୁ ମାଟି ଛୁଇଁଥିବା ରକ୍ତଜବାର ପାଖୁଡ଼ା ପରି। ଛାତିରୁ ଉଠୁଥିବା ଶବ୍ଦ ସବୁ କପୋତ୍ର ବାହୁନା ପରି, ବେଶ ଗମ୍ଭୀର ଆଉ ବିଷାଦରାଗର। ଆଜିକାଲି ଝରକା ଖୋଲି ନିସଙ୍ଗତାକୁ ଖୁବ୍ ଭୋଗେ। ଆଜିକାଲି ଝରକା ଖୋଲି ନିସଙ୍ଗତାକୁ ସେ ଖୁବ୍ ଭୋଗେ। ନିଜର କୁଳୁକୁଳୁପଣରେ କବିତା ଲେଖେ, ଅବା କେବେ ଦେହର ଚିତାରେ ଆହାର ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନକୁ ଆହୁତି ଦେଇ ନିଜକୁ ସ୍ୱାହା କରେ। ସାରା ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷପଥ ନିର୍ଜନ ନିଥର ହୋଇଗଲା ପରି ଜହ୍ନର ରୂପାଝରି ଅଗଣା ଆଡ଼େଇ ତା ଧୂସର ପାଦଚିହ୍ନ ଖୋଜେ। ସାରା ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷପଥ ନିର୍ଜନ ନିଥର ହୋଇଗଲା ପରି ଜହ୍ନର ରୂପାଝରି ଅଗଣା ଆଡ଼େଇ ତା ଧୂସର ପାଦଚିହ୍ନ ଖୋଜେ। ବାଁ ପଟ ଛାତି ତଳେ ଦାଉ ଦାଉ ରଡ଼ନିଆରେ ତା ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ସେକେ, ପୁଣି କଦଳୀ ପଟୁଆରେ ଭସେଇ ଦେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୀପକୁ ନୌଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଯାଏ। ସେ କହେ ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମରେ ସମୁଦ୍ର ଭାବି ତୋ ସନ୍ତାପର ସୈକତ ରାଶିରେ ମଥା ପିଟିବି, ପ୍ରାଚୀ ଆକାଶର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ବିନ୍ଦୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଙ୍ଗ ଭରିବି। ସେ ଜାଣେ ସେ କେବଳ ଚେତନାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଯାହା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ମରୀଚିକା ମିଳନର ମଧୁଲଗ୍ନ। ତେବେ ବି ସାରା ଜୀବନ ଅକ୍ଷତ ଯୌବନଧାରୀ ବୈରାଗ୍ୟର ସମ୍ଭୋଗରେ ମୁହୁର୍ମୁହୁ ନିର୍ବାଣ ଲଗୁଥିବା ରୂପସୀ ମାନସୀ ନିଜକୁ ଦେବୀ କହିବାର ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରିନି କେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲିପ୍ରା ସେଠୀ, କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଝରିବାର ସୁଖ।
ଝରିବାର ସୁଖ ଝରଣା ପାଇଛି, ଜଳିବାର ସୁଖ ଦୀପ। ଯେଉଁ ପାପ କଲେ ସୁଖ ଦେଇ ହୁଏ, କରିଛୁ ମୁଁ ସେହି ପାପ। ଡହଡ ଦେହରେ ଡହ କରେ ତୁମେ, ଜଳି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ, ଯେବେ ମୁଁ ଶୀତଳ କରିଛି ତୁମକୁ, ବାସ ଚନ୍ଦନର ଜଳେ। ତମେ ତ କହିଛ ନଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ମୁଁ, ମଳିନା ମୋ ଚନ୍ଦ୍ର ତପ, ପାଇବର ଆଶା ନ ରଖି ମନରେ, ଜଳୁଛି ମୁଁ ହୋଇ ଦୀପ। ଜଳିବାର ଥାଏ କେତେ ଗଭୀରତା, କରିଛ କି ତମେ ମାପ? ଧୂପ ହବା ଯଦି ଅଭିଶାପ ହୁଏ, ନାହିଁ ମୋର ଅନୁତାପ। ସାଗର ବେଳାରେ ଠିଆ ହେଲେ ବୋଲି, ଯାଇଛି ଦେଲି ମୋ ମୋତି। ଜୀବନରେ ଏକା ମୁଁ ଏକା ସାମୁକା, ମାଗିଅଛ ହାତ ପାତି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଥିଲା ରାଧାର, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ବି ଥିଲା ମୀରାର, ଆଉ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲା ଶବରୀ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲା ଅମଲ୍ୟା। ଆଜି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛି, କେବେ ଅନ୍ତ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ଭଲ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ ଏକାକୀ ଖରାପ? ଆଗରୁ ତ ମୁଁ କେବେ ଖରାପ ନଥିଲି, ମୋ ଭାବନା ବି ଖରାପ ନଥିଲା। ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ଭାବନା ଭିତରେ ମୋର ଖରାପ ଛବିଟା ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଇଛି। କେବେ ଖରାପ ହୋଇଗଲି ମୁଁ? ଦୂଷିତ ହୋଇଗଲା ମୋର ରକ୍ତ, ଦେହ ସାରା ଚର୍ମ ରୋଗ, ଘାର ଗନ୍ଧରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଛି ଛିର ମାଛି, ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଛି ଛିର ମାଛି। ପ୍ରଶ୍ନର ସେଇ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲରେ ଆତ୍ମା ମୋର ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନର ସେଇ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲରେ ଆତ୍ମା ମୋର ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ଆଶାରେ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ମୁଁ ବସିଛି। ଅପେକ୍ଷା କରି ମୁଁ ବସିଛି, ଯେମିତି ଅଗ୍ନାଗ୍ନି ଆଶ୍ରମ ମାଟିରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇ ପଥର। ଯେମିତି ଅଗ୍ନାଗ୍ନି ଆଶ୍ରମ ମାଟିରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇ ପଥର। ମୁଁ ସବିତା ଡିଜିଟାଲ ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଆସରର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଏକ ଶିଶୁ କବିତା ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଜାଣିବା ନୂଆ କଥା। ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ଏଇ ଜଗତେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ, ସେଇ ଧନରେ ପିଲାଏ ସଦା ରଖ ତୁମର ମନ। ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବଢ଼ିବ ଜ୍ଞାନ, ଜାଣିବା ନୂଆ କଥା। ଧରଣୀ ଠାରୁ ଆକାଶ ଯାଏ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କଥା। ସାଗର ବକ୍ଷେ ରହିଛି କେଉଁ ଜଳଜୀବଙ୍କ ଜାତି, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ନାହିଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ତାତି। ଯାନ କିପରି ତିଆରି ହୁଏ ଯାଏ ଗ୍ରହକୁ ଗ୍ରହ, ନଥିଲେ ପାଠ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜାଣିକି ହେବ କୁହ। ଶୁଣିଲେ ପିଲେ ପଢ଼ିଲେ ପାଠ ଜାଣିବା ଭଲ ମନ୍ଦ, ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମନୁ ତୁଟିବ ଦ୍ୱନ୍ଦ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରି କ୍ଷତିକାରକ ସଭିଏଁ ହେଲେ ଘାରି, ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାମରେ ଦେଲେ କରି। ଆବର୍ଜନା ଜରିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟୁପଯୋଗ କରି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ରାସ୍ତା ଦେଲେ କରି। ବାରମହଲା ପାଣି ଜାହାଜ ଭାସୁଛି ସୋଲ ପରି, ସତେକି ଛୋଟ ସହରଟିଏ ଯାଏ ଦରିଆ ପାରି। ମଣିଷ ବିନା ଯାନ ଯାଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ପାଶେ, ଫଟୋ ଉଠାଇ ବାରତା ଦିଏ ଏଇ ମରତ ଦେଶେ। ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ବିକ୍ରମ ଯାନ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଗଲା, ଚାଳକ ନୁହେଁ ରକେଟ ଯୋଗେ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ହେଲା। ଜାଣିବା ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିଭାକୁ, କେ ଶିବନଙ୍କ ଟିମ୍ ପ୍ରେରିତ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2କୁ। ନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମେ କେଡ଼େ ଚଞ୍ଚଳ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଛବି ଦେଖୁ, ଦୂର ଦେଶକୁ ତାଙ୍କ ବାରତା ନିମିଷ ମାତ୍ରେ ଲେଖୁ। କିପରି ଏହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଦୂର ବିଦେଶେ ଥାଇ, ଜାଣିବା ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ତଥ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ମନ ଦେଇ।
ବ୍ୟାପିଛି କରୋନା ମହାମାରୀ ବିଶ୍ୱ କବଳରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷାରତ ଦେଖ ପରୀକ୍ଷାଗାରେ। ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଦେଶ ପ୍ରଗତି ହେବ। ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଙ୍କ ସହ ଆଗୁଆ ହୋଇଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ଆଉ ମୋର କବିତା ଶୀର୍ଷକଟି ହେଉଛି ମା ଯାହାର ସାହା। ସବୁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଯଦି ଜଣେ ସିଏ ତ ଆମରି ମା। ସବୁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଯଦି ଜଣେ ସିଏ ତ ଆମରି ମା। ମା ଠାରୁ ବଡ଼ି ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ସାହା। ମା ଠାରୁ ବଡ଼ି ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ସାହା। କେତେ ଓଷା ବାର ବ୍ରତ କରୁଥାଏ ସିଏ ଶରୀରକୁ ତାର କଷ୍ଟ ଦେଇ। କେତେ ଓଷା ବାର ବ୍ରତ କରୁଥାଏ ସିଏ ଶରୀରକୁ ତାର କଷ୍ଟ ଦେଇ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଶେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରଇ ଆମରି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଶେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରଇ ଆମରି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ପେଟେ ଭୋକ ଥିଲେ ସିଏ ଜାଣିପାରି କହେ ଖାଇବୁ କି ଧନ ଆ। ପେଟେ ଭୋକ ଥିଲେ ସିଏ ଜାଣିପାରି କହେ କି ଧନ ଖାଇବୁ ଆ। କଥା ପଦକରେ ଥାଏ କି ଅମୃତ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚେ ମନ। କଥା ପଦକରେ ଥାଏ କି ଅମୃତ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚେ ମନ। କେତେ ଅଳି ଅଝଟି ସବୁ ତ ସହଇ କହେ ନାହିଁ କିଛି ମୁହଁ ଖୋଲି। କେତେ ଅଳି ଅଝଟି ସବୁ ତ ସହଇ କହେ ନାହିଁ କିଛି ମୁହଁ ଖୋଲି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଗତି ବିଶ୍ୱାଳ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଭାରତ ଆମର। ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ ଆମେରେ, ନୁହଁ କେବେ ବେଇମାନି। ପଛପଟୁ ଆସି ଗୁଳି କରୁଅଛ ଆରେ ମୂର୍ଖ ପାକିସ୍ତାନୀ। ତୁମ ପରି ଆମେ କାପୁରୁଷ ନୁହଁ, ଲୁଚି କରୁ ଆକ୍ରମଣ। କାରିଗିଲ ଯୁଦ୍ଧେ ପରାସ୍ତ ହୋଇବି ଚେତା ପଶିଲାନି କ'ଣ? ପିଇଅଛ ଯଦି ମାଠୁ କ୍ଷୀର, ସାମ୍ନାରେ ଦିଅ ଦେଖା। 100 ଜଣଙ୍କର ଶିର ଛେଦିଦେବ ଭାରତ ଯବାନ ଏକା। ଆମେ ଭଲ ପାଉ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଭାବ, ତୁମେ ତ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ। ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲେ ଛେଦିଦେବୁ ତୁମ ପାଦ। ମାଟି ମା ଲାଗି ଶହୀଦ ହୋଇଲେ ତିଳେ ଆମ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଲଢ଼ିଛୁ ଲଢ଼ିବୁ ଲଢ଼ୁଥିବୁ ଆମେ କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଣିଷଟିଏ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଘର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜର ଛାତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦିଏ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶୁଭୁଥାଏ କଙ୍କାଳ ସାର ନଗଡ଼ାର ଶିଶୁର ଚିତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏ ଜାତିର ଶିଶୁର ମା ବୁହା ହୁଏ ଖଟିଆରେ, ପ୍ରସୂତିର ଦେହ ବୁହା ହେଉଥାଏ ଖଟିଆରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ପୁଣି କରୋନାର ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଶବକୁ ମିଳେନି ଚାରୋଟି କାନ୍ଧ। ସତରେ କେତେ ଅସହାୟ ଆମ ମାନବ ସମାଜ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର କବିତାଟିଏ, କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ତରାଳେ। ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ତରାଳେ ଶୁଭୁଛି କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାକ୍ତ ଜୀବନର ସ୍ୱର। ଅନୁଭବ ହୁଏ କୋଳେ ବୋହିଥିବା ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଦୁଃଖର ବୋଝ। ସବୁଠି ଶୁଭୁଛି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଆତ୍ମଘାତୀ ବଂଶୀର ସ୍ୱନ। ବୁଲଡୋଜର ଶବ୍ଦରେ ଧରାଶାୟୀ ବିସ୍ଥାପନର ଚିତ୍ର। ବୁଲଡୋଜର ଶବ୍ଦରେ ଧରାଶାୟୀ ବିସ୍ଥାପନର ଚିତ୍ର। ପ୍ରଗତିର ଅନ୍ତରାଳେ ସତେ କେତେ ଅସହାୟ ଜୀବନ। ପ୍ରଗତିର ଅନ୍ତରାଳେ ସତେ କେତେ ଅସହାୟ ଜୀବନ। ପ୍ରଶାସନର ଦାଦାଗିରିରେ ଜଳୁଥାଏ ବିସ୍ଥାପିତ ସରଳ ନିରୀହର ଜୀବନ। ପୁଣି ପ୍ରଶାସନର ଦାଦାଗିରିରେ ଜଳୁଥାଏ ବିସ୍ଥାପିତ ସରଳ ନିରୀହର ଜୀବନ। ବିକାଶର ଦୌଡ଼ରେ ପୁଣି ସନ୍ତୁଳିତ ହେଉଥାଏ ସେହି ଦରପୋଡ଼ା ଜୀବନ। ହଜି ହଜି ଯାଏ ମାନବିକତା, ବାଟବୁଣା ହେଉଥାଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା। ହଜିଯାଏ ମାନବିକତା ଆଉ ବାଟବଣା ହୁଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଝଲସୁଥାଏ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଘର ଆଉ ଫୁଲ ବଗିଚାର ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୁଏ ଅବାଞ୍ଛିତକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଥିବା ପ୍ରସୂତିର ଦେହ। ଜହ୍ନରେ ଦିଶୁଥିଲା ନଗଡ଼ାର ଅପପୃଷ୍ଠର ଶିକାର ସାଜିଥିବା ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ମିଶା ଛାତିର ଛବି। ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡୁଥିଲା ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ବଦଳେ ଧର୍ଷିତର ବିଭତ୍ସ ଆତ୍ମଲିପି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜହ୍ନରେ ଦିଶୁଥିଲା ନଗଡ଼ାର ଅପପୃଷ୍ଠର ଶିକାର ସାଜିଥିବା ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ମିଶା ଛାତିର ଛବି।
ଆଉ ଗୋटे ପଟେ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡୁଥିଲା ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ବଦଳେ ଧର୍ଷିତର ବିଭତ୍ସ ଆତ୍ମଲିପି। ପୁଣି ଭାରତ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଥିଲା ଆତଙ୍କବାଦର କାରନାମା। ଚାରିଖଣ୍ଡ କାନ୍ଧର ଅଭାବ ପଡ଼େ ଅଛୁଆଁ ଶବକୁ ବୋହିବାରେ। ଧର୍ମ ଉତ୍ସବେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୋରିଷ ବୁଣିବାକୁ ଜାଗା ନଥାଏ। ଘର ଦ୍ୱାର ଗଗନ ପ୍ରାନ୍ତର ସବୁଠି ଚାଲିଛି କରୋନାର ଆତଙ୍କ। ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ବୁଣି ହୋଇଛି କୁଢ଼େ କୁଢ଼େ ନୀତି। ଘର ଦ୍ୱାର ଗଗନ ପ୍ରାନ୍ତର ସବୁଠି ଚାଲିଛି କରୋନାର ଆତଙ୍କ। ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ବୁଣି ହୋଇଛି କୁଢ଼େ କୁଢ଼େ ବିଷ। ମୁଖା ପିନ୍ଧି କରୁଛି ମଣିଷ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସାଥେ ନୀତି ଛଳନା। ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଶେ କରୁଛି ଏ ମଣିଷ ନୀତି ଛଳନା। ଭୟଭୀତ କରୁଥାଏ ଅତିଷ୍ଠ ସଂକ୍ରମଣର ବିଷଜ୍ୱାଳା କରୋନା। ଅମୃତ ସନ୍ଧାନରେ ଏବେ ସଭିଏଁ ତତ୍ପର। ନିଜେ ହିଁ ରଚିଛି ଭୟାବହ ଆତଙ୍କର ସମର। ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ରଚିଛି ଭୟାବହ ଆତଙ୍କର ସମର। ମିଛେ ଖୋଜୁଛି ସମାଧାନର ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର। ତଥାପି କଷି ଚାଲିଥାଏ ଏ ଅସହାୟ ମଣିଷ ବିକାଶର ଗଣିତକୁ। ଖୋଜି ଚାଲେ ଅହରହ ନିଖୋଜ ଅମୃତର ସନ୍ଧାନକୁ। କେତେ ଅସହାୟ ଏ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏ ମଣିଷ ସତେ ଖୋଜୁଛି ବିକାଶ ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ତରାଳେ। କେତେ ଅସହାୟ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏ ମଣିଷ ସତେ ଖୋଜୁଛି ବିକାଶ ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ତରାଳେ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗର ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକା ଆଲୋକିନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କଲେଜର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକା ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସଙ୍କ ବିୟୋଗରେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଇହ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ସତ୍ୟକୁ କେହି ଟାଳିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ପରିଚୟ ହେଉଛି ତାର କର୍ମ। ଜୀବନ ଧାରଣ ଭିତରେ କରିଥିବା କର୍ମ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଏହିଭଳି କର୍ମନିଷ୍ଠ ଥିଲେ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ। କର୍ମ କରିବାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଅନେକ ଥର ମୋତେ କୁହନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଡ୍ୟୁଟିଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଦେଖିବେ କେତେ ଫ୍ରେଶ ଲାଗିବ। ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଅନେକ ଥର, କାମ କରିଦେଲେ ଭାରି ଫ୍ରେଶ ଲାଗେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଭାବେ, ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଦେହଟା ଯଦି ଠିକଠାକ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ କଲେଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କାମ ମୁଁ କରିପାରନ୍ତି। ଏସବୁ କର୍ମ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ବୋଧେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଛୋଟବେଳୁ କାହାଠାରୁ ପାଇଥିଲେ। ସେ କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିନାହିଁ। ନହେଲେ ସବୁବେଳେ କର୍ମ କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ କେମିତି ପାଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ ମୁଁ ପଚାରି ପାରିନାହିଁ। ରୋଗ ହେଉଛି, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି କହିବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏତେ ଜଡ଼ିତ ରହୁଥିଲେ କର୍ମରେ, ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥିଲେ। କାମରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ମୁଁ ମୋଠାରୁ ମୋ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସେ ମାଗିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପଢ଼ିଲେଣି ତ? କୁହନ୍ତି, ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିଛି,
क्षमा करिवे। देखिछि तांकर साहित्य क्षेत्र रे पिलांकु क्लास नेला बेले कॉलेज रो अन्यान्य समस्त दायित्व से नेबाकु भल पाती। एग्जाम सेक्शन रे मध्य रही थांती ताकु मध्य निष्ठार सहित तुलन माने तुलाई थांती। पुणी इलेक्शन ड्यूटी बेले देखिब से मध्य आगभर। एनुअल फंक्शन रे देखिब सेथिरे अग्रणी। आउ जेतेबेले पिकनिक कथा आसे समस्त बस बुझिबा खाइबा बुझिबा केमती केमठी की जिबा से सब गुड़िक से सुचारू रूपे करथांती। ये सब व्यतीत घरे मध्य अनेक थर से कहती मैडम मु आज बरा कली पुणी परोटा कली पुणी ये तरकारी कली। मु अनुभव करे जे से मध्य से व्यस्त सब बेले कार्य करने को बहुत भल पाती। ये कर्मनिष्ठ व्यक्ति को कौन मृत्यु केबे कबलित करि परिबो? केवल यही व्यक्ति माने वस्त्र बदलाइबे। आमर गीतारे अच्छी मांसासी जिन्नानी तथा विहाय नवानी गुणाति नरूपराणी तथा शरीराणी विहाय जिन्नान अन्यानी संजाति नवानी देही। से ये शरीर छाड़ी अन्य शरीर पाइबे। 2 वर्ष पूर्वर कहते मैडम मोर डायबिटीज बाहर लानी। तेबे यही कर्मनिष्ठ व्यक्ति को जे रुग्ण शरीर पसंद नथिला। मु अनुभव करुची एते कम बयस रे से शरीर छाड़ीबार कारण टिके टिके रुग्णता मध्य तांका कर्म करने को बाधा देव बोली से अनुभव करुथिले। बोधे तांका मृत्युर दुखरु आसंतु मुक्त हेबा। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। हमें जी मरी जाए से पुणी जन्म हुए। जी जन्म नहीं से निश्चित भाव मृत्यु लाभ कर। यही हूँ अपरिहार्य संसार नियम। यह भाविले आम कि परिमाण रे दुखमुक्त हो पार। कर्तव्य कर्म को जीवन व्रत बोली से ग्रहण करथिले। मु अनुभव करे जेते बेले इंदिरा गांधी कॉलेज रे मु प्रथम जॉइन कली मो डिपार्टमेंट पाखकू तांका डिपार्टमेंट लगी थाए। से मते चिन्ही न थांती बोली मु जानि थाए जे मु तांको चिन्ही नाही। किंतु को बाटरे से आसी मैडम मु आपन को चिन्हीची मु आपन विषय जानिची एमती कही गोटे विश टे माने वेलकम रो विश टे मते से देई देई गले। एथुर मु एबे अनुभव करि पारुची ए सब तांकर कर्तव्य निष्ठार परिचय थिला। पुणी मध्य एते निकटतर होइथिले मध्य मृत्यु अगस्त 31 तारिख रे मोर एते रिटायरमेंट हैला। से दिन से प्रथम विश भाग्यलक्ष्मी दास सिंह करथिले। पुणी कोठी काले कर्म छाड़ी गले बोली चिंता करी 12टा बेलू निजे डायरेक्ट फोन करी मते कहले जे मैडम आउ आपण रिटायरमेंट जीवन भलरे बितांतु मोर यही कामना। किंतु सेते बेले मु तांका कंठस्वररू तांकर असुस्थतार अनुभव करि पारथली। बारंबार कासुथिले किंतु एते कर्तव्यनिष्ठ से आगरे मु ताकू कौन पचारि जाऊन डाक्तर पाखकू रोग देखौन ए कथा कहबे मु साहस करि पारलेनी। यथार्थरे जड़े सफल व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति थिले भाग्यलक्ष्मी दास। कर्म करने को एते भल पाती किंतु से जानी नथिले जे प्रत्येक कर्म संसार कला बेले जदि जड़े व्यक्ति ईश्वर को चिंता करे बा परमात्मा को चिंता करे से कर्मयोगी हो जाए। तेणु प्रत्येक भल मंदर कार्य से व्यस्त हुए नहीं। गीतारे अच्छी जोगस्थ कुरु कर्माणि संयम तत्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समभूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्थात समस्त कर्म ईश्वर को परमात्मा को ध्यान करी
କରିଥିଲେ ଫଳାଫଳରେ ଭାଗି ହୁଏ ନାହିଁ। କୌଶଳଟି ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଯଦି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ସେ କଷ୍ଟ ପାଇବାର ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଭାବିଥିଲି ଏ କୌଶଳଟି ତାଙ୍କୁ ବତେଇବି, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ନାହିଁ। ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ପୁଣି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ନୂଆ ରୂପରେ ନୂଆ ଶରୀରରେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଣେ କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠତର କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୋର ଈଶ୍ୱର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଶେଷରେ ରଫ୍ ଖାତାର ସଂଯୋଜକ ଚୌଦ୍ୱାର କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, କାରଣ ସେ ମୋତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ अनुरोध करते। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं देवीप्रभा दास श्री अरविंद स्कूल ऑफ यूथ वर्क के शिक्षिका। शिक्षक और गुरु। शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे अंदर की बुराइयों को दूर कर हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। हमारे जीवन में शिक्षकों के इस योगदान के लिए हमें उनका हमेशा आदर और सम्मान करना चाहिए। इस शिक्षक दिवस पर मैं उन शिक्षकों का तहे दिल से आभार करती हूँ और मैं एक छोटी सी कविता आप सबके समक्ष भेंट करना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है शिक्षक। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी कविता। क ख ग से A to Z का परिचय कराता है शिक्षक। क ख ग से A to Z का परिचय कराता है शिक्षक। अपनी शिक्षा द्वारा अच्छा इंसान बनाता है शिक्षक। जीवन पथ पर सही गलत का राह दिखाते हैं शिक्षक। जीवन पथ पर सही गलत का राह दिखाते हैं शिक्षक। हर कठिनाई में राह दिए हर मुश्किल में खड़े हैं शिक्षक। जब सूझता नहीं कुछ भी, जब सूझता नहीं कुछ भी, राहों को सरल बनाते हैं शिक्षक। अंधेरे में ज्ञान की ज्योत जलाकर, अंधेरे में ज्ञान की ज्योत जलाकर अज्ञान अंधकार दूर करते हैं शिक्षक। देकर अपनी ज्ञान की पूंजी, देकर अपनी ज्ञान की पूंजी हमें योग्य मानव बनाते हैं शिक्षक। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं शिक्षक। शिक्षक के शिक्षण द्वारा ये फूल खिलाए हैं। शिक्षक के शिक्षण द्वारा ये फूल खिलाया है। ऐसे शिक्षक को सत सत नमन, सत सत नमन। धन्यवाद। एस न्यूज रो समस्त श्रोता मंडली और कर्मकर्ता मानकु मोर विनम्र प्रणाम। मोर कविताटीर शीर्षक है एकला पथिक। एकला पथिक आसीची एकला एठी मोर सठी घर, छाड़िबाकु हेबो मोहर बंधन एही अभिलाष मोर। खोला द्वार हेबो अचानक रुद्ध, छिड़िब रज्जुमायर, बात पित कफ होई एकत्रित खोलीदेव मुक्ति द्वार। शून्यरू आसीची शून्य को मु जीवी बड़दाण्ड बाट देई, पतित पावन श्रीमुख देखिबी परम गति को पाई। आकाशु चाहिबी कोइली वैकुंठ, मन पुरी जीव मोर रत्न बेदी परे कालिया को देखी चली जीवी स्वर्ग द्वार। जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आपण मानकु आम रफ कथा केमती लागुची कमेंट निश्चय जणाइबे एवं जमारू भूलिबेन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिया।
କାଲି ଯାଏଁ ରହୁଛି ବିଦାୟ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କବିତା ହେଉ କି ଗଳ୍ପ ନିଜେ ପଢ଼ି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 7504422096। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛୁ 7504422096। ଆମ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 9337286723। ରଫ୍ ଖାତା।